مرحبا مثلا اسمها زوفلاون مرحبا يسون ارض زرات المغرب تسنات مرحبا يسون ارتديان تمدي ثقي سقات مثلا ادنو غارين يعني ان رساتيت متناميه مازال الهضرات صغار القوه سنه قافت في عنان الوحده الخامسه على السنكيام مودان مسبوط في قضاء 2019 ميم بوروندي قربنا كارو دافو مازال هضرات كاتنا بالك سيزار بونسين قارن دواناني كوم كوا سي با امبوسيبل بوركوا با علاه لا لا قارن ازمال اتيدس بدنا كات تيكل 6 دي 2019 هناك البرنامج الرئيس 2099 متسوره مازالت نهضر في الناس ومازال فانا نهضر في الناس زدات رغم يعني مالغري شنو تولي اللي تالوف تاكي مالغري نهني سوق مش نسنان يعني تالوف 19 الحاله ثوار اللي كاس فرغيت بصح وكي من عالم كدنيغ اديني كريم ذنن كم كتخممنا في العهده الخامسه وكيك جان يعني يمدبرنا كراي مغنسن دي ساتيت موتنا غسون داك كاينين يعني بالكوث ان الحق في ذاكي خاطر تمورتنا تسند ديال البحر تسند داخل تفلوكت وما تغرق مره يلزيلين مره الى قن حاضر تمورتنا وكذا وين كرا إما غنسلم كدنا فوق قانوس بكروح وياض أما أحمد طالب الإبراهيمي علي حياة عبد النور لوكذا الجنرال راشد بن يلس وذا ما ميكافلنت سيرتيتي فإكافلنت ما تماكلا عن روبوزيسيون إذ قرنا كفري ذاكي يتساوي الخرف تمورت يتمثلنا سام أدنو غالا في الديسكور اوفيسيال يعني تقارن كوم كوا توفا بيا توقات هلال سنه في دار نيس ونزمار ممكن تقارن انكشم العهده الخامس هذه الجهه نظام الخوفه كي المولا لي سانديكا ساون لا موبيليزاسيون جينيرال روسناكين عشور ديال الحون بيسك قارن هذه يولي اختصاص قران مم بالك هذا خصني صور ديالنا خصن الشهريات خدامون تولين لي زامبو تولين لا لود فينونس 2018 قداوي صعوباتنا دوي طاس غفلان يخدم تمرتنا هذه الجنرال نمكن نايكفن تماكل السونا موبيليزاسيون قارن خطر لحاله وشكرا هذا ما ملي يراف ورد سنا كاسي برا سي تموران برا سي يتبعنا كاتم سيت موتنا نريد انا سولين حاله تصعب لحاله وتسهل انا زيارات الحب لك روفريد ويلهنا نار فريد يصعبن وقيت مثلا كيدنا وقيت تمثيل بوسا جواد في دوغ اهيل بوساقات ما تنسى الفرحه مقران ساق مثلا ما حرزبوش وقال ما غنزل ساتيتي قال كودي سيف قايد سي ما حسبوش ازول فلاك السلام عليكم زول فلاك سليم زول دمقران اذا كي تبعا المغاربيين شو مثلا مثلا ما حسنا زود كان اشد هذا لانتيرا كي تسكن كرا اما كرا انغمسن دي فرات مور تساون ثلاث اللي حالات زايرنا قرن يعني اللي حالات ورطاس لحاله وسيله ما هضرتونا ما ممكن نعلن دي رابور ادي تصفانا كان الجزائر زمات الحار شوال ما تكملك اشد ناد لي رابور كينا لانتيريا كي ساعان كرا لي اسوسياسيون لي زورغانيزاسيون كي دي فارات مورت في لي حالات مورت نداخل Encore une deuxième fois, Salim, merci beaucoup. Salim, merci Chamkarant, Mirad Arvot, d'une manière générale, Salim, il y a deux types de rapports. Il y a ce qu'on appelle généralement les rapports de pression. Il y a bien sûr beaucoup de pays, l'Union européenne, les pays, les États-Unis d'Amérique, certaines organisations d'une manière générale. Il y a des rapports de pression, ça c'est très connu depuis longtemps. Et ces rapports de pression, généralement, ils sont conjoncturels, c'est-à-dire, il y a une situation de crise en Algérie et ils font des rapports. Bon, pour moi, il y a pas mal de rapports qui ne sont pas crédibles. Par contre, il y a des rapports qui se font d'une manière régulière, d'une manière annuelle. On y va sur la situation des droits de l'homme en Algérie. On y va beaucoup plus la régression en matière des droits de l'homme. Mais il y a des rapports sur la situation économique. Effectivement, c'est des rapports annuels. Des rapports effectivement qu'il y a une situation de crise. Et je pense que depuis pratiquement 2011-2012, il y a des rapports annuels qui parlent un peu de la situation économique en Algérie. Il y a une certaine non-transparence, invisibilité économique en Algérie. Il suffit justement de voir le dernier rapport qui a été fait sur la liberté économique et la visibilité et la croissance économique. Sur 156 pays, sur 159 pays, l'Algérie elle est classée la 156e place, c'est-à-dire trois pays, c'est déjà 3 pays en matière de liberté économique et en matière de croissance et de développement économique et d'investissement. Donc c'est pour te dire effectivement
qu'il y a certains rapports, malheureusement, qui sont des rapports conjoncturels, il y a des rapports qui sont des rapports annuels, et depuis 10 ans, il y a des rapports qui parlent un peu de la situation économique et sociale en Algérie sur la question des droits de l'homme, et malheureusement, ce sont des rapports alarmants. Rajoutons à ça des rapports que font certaines associations, certains ONG qui parlent effectivement pratiquement de la même chose, que la situation économique et sur la situation politique et la situation sociale et la situation des droits de l'homme. C'est une situation qui n'est pas assez importante. Au contraire, c'est une situation très alarmante. Sur tous les plans est constatable. malgré la rapport alarmante les rapports صح تكن ذاك بالك نطبلوا ذا بركاني تمرتنا بما تكن ان فيتور بركاني تمرتنا بصح ديال الجهه نظن يعني يعطيش يقول كان هذا فو لي ان ترانزيجون سي محرز يعني تفافري دي سويف دلارا مازال ديال الرئيس تو فا بيان يعني وكذاك يتخالفنا الراي وكذاك فان شوا اللي تمرتنا وتابعنا ابارامون ميتسورا كاسي محرز يعني تمرت مازال الحو تمرت يعني مارغري ساعه انكريز الخصاصي صور ديالهم كيدينا احمد ويحيى بصح نهني مازال تسكلون يعني تشوف انت مورت السلوف تاعي تسكلون اصلا انت مورت الخير ونوني يعني وتسبنا لا دي زيزيتاسيون ناغا وانا اون اكسيون دي سفان كوم كوا ساعه الشك ناغا فغانا بدلنا افري ذاكي. Il y a, merci beaucoup pour ta question, Salim. Il y a deux lectures, il y a deux avis que je peux te donner. Mon premier avis par rapport à ça, c'est qu'il a et le pouvoir algérien aussi, il est aidé, il est consolidé dans sa position par du capital international. Ça, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup de capital international qui aide, qui soutient le pouvoir algérien. Et je peux te dire que Paris, Londres et Washington et certains capitales arabes ont toujours aidé le pouvoir algérien dans sa logique. Donc, le pouvoir algérien, il est soutenu par des pays, par des systèmes, que ce soit européens, que ce soit américains, que ce soit certains pays, certains systèmes arabes. La deuxième des choses, Salim, moi je suis parmi ceux qui croient que personnellement, je n'attends absolument rien du tout, ni des organisations, ni des ONG l'extérieur, ni de certains capitales extérieurs. Ce que j'attends personnellement, c'est les rapports de force internes. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, les associations, les partis politiques, l'opposition, au niveau interne, a cette capacité de construire un rapport de force sans pour autant attendre quoi que ce soit de l'extérieur, parce qu'on sait bien qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. L'extérieur, il y a des forces, bien sûr, de certains ONG qui peuvent aider d'une manière générale, mais il y a aussi un intérêt particulier de l'extérieur. Mais personnellement, j'attends absolument rien du tout de l'extérieur. Ce qu'il faut attendre, par contre, c'est la construction d'un rapport interne au niveau national, constitué de sociétés civiles, de partis politiques d'opposition, des personnalités démocrates et progressistes qui peuvent justement mettre en place un projet de politique et une alternative politique assez importante. La question que je me pose personnellement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, par exemple, la construction de ce rapport de force interne? Parce que le pouvoir algérien, quand est-ce qu'il change? Si on prend un peu, Salim, l'histoire politique moderne en Algérie, nous avons appelé le pouvoir algérien depuis 1962, il ne guère que la construction d'une alternative démocratique interne. Donc c'est pour cette raison qu'il travaille pour casser justement le rapport interne. Donc ce qu'il faut... Juste أجمعنا محزن كان أفهم تكمل ولك تهضر دفيم مسألة تجيناك سقصاد يعني كاسكيون باش هذه لي ان رابور دو فورس دروتر كوتي يعني سقسا بالك دوكيك جاني مثلا أجدود إفراد إثرتيتو من يشلي على الساتين خاطر ولا يعني دي فراكاوليا با اون ريزون السبا هذه من عن لا كرياسيون دا رابور كي بصح هو يلقى خاطر كل يوم يتخمم في ليزانتيرينيزم كل يوم يتولي المصلحه وكذا وكي بالك ضغط في القران مثل تاكين لو رابور دو فورس دو لوتر كوتي يعني لو كوتي لوبوزيسيون. Oui, bien sûr, d'une manière générale, il a qu'à analyser les choses convenablement. On ne peut pas, c'est-à-dire on ne va pas tirer sur le peu c'est-à-dire je dirais le peu entre guillemets l'opposition qui reste. Il a qu'à malheureusement
certainement il y a la responsabilité de l'opposition et de tous ceux qui constituent d'une manière générale l'opposition en Algérie. Bien sûr, elle a une grande part, elle a une part de responsabilité, mais là, on est devant, et tu connais un peu ma vision à Saline par rapport à ça, on est devant un système qui se nourrit de la nature autoritaire et despotique. On a un système, malheureusement, il contrôle les institutions de l'État. Il a un système, il est de nature militaire. On a un système, ces derniers temps, malheureusement, il a toujours utilisé l'argent pour casser la société civile et pour corrompre. On a un système à Saline, il ne faut pas avoir peur de le dire, qu'il instrumentalise les textes de loi. Il suffit justement de voir, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la loi sur les associations, la loi sur les partis politiques, la loi organique sur les élections, comment il instrumentalise les textes de loi pour casser l'opposition et la société civile. Oui, le pouvoir il est dans sa logique de déconstruction. Je pense que à chaque fois, à Salim Attili, une alternative démocratique de la part de l'opposition, le pouvoir il a cette capacité de le casser. Je pense qu'il faut réinventer le militantisme, il faut repenser le militantisme, il faut repenser l'opposition dans le cadre d'un programme national pour sortir justement de l'Algérie, de cette impasse et de cette crise d'une manière pacifique. Je pense qu'il y a des initiatives, sauf que, Céline, en Algérie, nous n'avons pas cette capacité de capitaliser les initiatives en politique et associative. L'opposition a justement, disons, cette incapacité. Parce que nous sommes devant à la fois un système autoritaire et aussi une opposition éparpillée, parce qu'il y a des alternatives malheureusement c'est-à-dire il y a des alternatives différentes, des fois diamétralement opposées, adoptées par ceux qui constituent aujourd'hui l'opposition politique. Il suffit justement de voir à Salim un exemple très simple, les déclarations de certains militants, de certains opposants par rapport à d'autres. Au Sénégal, le Canada, dans Tajarnan, qui est d'ailleurs, certains opposants malheureusement, qui réglaient de l'alternative de ma proposition, pourquoi elle a été proposée par d'autres, qui explique qu'effectivement, tu as raison, il y a un peu de l'égoïsme chez certains opposants, et aussi il y a aussi les Algériens ont toujours l'habitude, ils ont le droit de le dire, parce que certains qui constituent aujourd'hui qui se proclament de l'opposition, il a pas qu'est-ce qu'ils étaient auparavant. Les Algériens, ils ont aussi le droit de poser ces questions. Je pose sans pour autant terrer sur Boukroh, mais moi je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'il a été Boukroh auparavant? C'est pas une manière de le dissuader, de le critiquer, mais c'est pour effectivement dire aujourd'hui, au-delà de celui qui a proposé l'initiative politique, l'alternative politique, tout le monde a le droit aujourd'hui de participer d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on a vécu cette expérience avec la réunion de Mazafran. Malheureusement, le pouvoir, il a pu la récupérer, il a pu la casser, il a pu quand même casser cette dynamique d'opposition organisée. D'ailleurs, on connaît un peu la suite. مثلا محرزات غالا بلكت مسد بوسجل واحد الخامس جينا وقف عن كسب الدن أدس في الدن مسبوت في لقاء 9-5 غير محرزات نسيل إيه ودبرك إلا فلان ولد عباس ولو نحيوا وليس ولد دقدي مع الكل على شويه بصراحه نحيوا الوقت كي خطر بيسكت نهضر في السيكامون داكيا سي محرزات صدقوا ذي اشو دينا ودبرك إلا فلان في مسألة كي السيكيام موضه ودو غالا كنكمل افوانا. ثاني سؤال سيد الامين العام، انت لما انتخبت كامين عام 3 دقائق بعدها قلت انه احنا رانا مستعدين انه الرئيس يترشح لعهده خامسه، هل هي رغبه شخصيه من السيد جمال بن عباس ام هو توجه سيكون مفروض في الجبهه؟ شكرا. توجه مين؟ وش ذو الحكي كما يقولوا المصريين؟ وش ذو الحكي؟ توجه مين؟ يعني توجه مثلا انه كاين اتفاق. ما عنديش قناعه اني رضع صبعي، اني هذا في الابتدائي، اني ما بعد الجامعي السياسيين. اعطيتكم الان قلت لكم عندي 64 سنه نضال، بديت 52
مع عبد الملك رمضان نائب المهيدي في الغرب الجزائري اللي بنيك كنا نسميوه سي طاهر بن عبد الملك رمضان. J'étais militant le premier responsable du cellule OS تاع الطلبه في تلمسان، هو اللي لقاني بالمهيدي. من ذاك الوقت وانا ناضل من بعد الحرب، ماشي الحرب تاع 19 مارس، كونداني امور بور 12 اكت ميليتير بيرسونيل مكتوبه في لا كوندانسيون امور. من بعد ناضلت جو كونتي. انا كي جا الافلان صابني قبله، جو سو افلان دي 1 نوفمبر، دونك ماشي نرضى سبعي كي نقول كلمه وزنوها مليح مليح. وكذا ولا ولد عباس السي محرز بالك عين عنان كوني تم سيرتي شد في 5 موندات نهضر ايمي اجي تشكري مانيس نهضر كيما كنا ما يهضر هذا في 5 موديل فو لازم توزنهم كي دينا لازم توزنوا مليح مليح اولي يعني اولي المعنى تخمم فوزكا 5 موديل هضر السي محرز اسكي سون سوريو يعني داخلوا فونس اي سون سوريو كوم كون فغانا تبدل ما سبود في اللقاء مالغراتهم تواليا كا صافي 4 سنين وزميراره ادس في ذاك الزمرات يهضروا كدو ديسن ولا لا دينار فامي دي ملالو كدو متبرقين الروس يعني مام الانتربريتني مام ونسا متبرقين الروس يخلع يمكن تقارن يمكن تولي زيماجيني هضر عنو ني سونسورو ولكن جيست باش هاد هنا وكدو باش بريباريني ونارو لا في المكانس. Salim, il a encore une deuxième fois les déclarations de Abbas, il ne faut pas les prendre en considération par rapport à la question de crédibilité. C'est beaucoup plus, enfin, plusieurs fois il parlait sur le médecin, dans un mois, mais on n'a pas. Il a répété, je pense, 3 fois ou 4 fois en disant vous inquiétez pas, dans un mois vous allez voir le président, le chef de l'État marcher. Mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, très connu, Abbas, bien sûr, il est secrétaire général du FLN, mais il ne faut pas s'attendre à grand chose de sa part. Il dit des choses, bien sûr, je dirais, à mon avis, elles ne sont pas crédibles, mais ça rentre beaucoup plus dans يعني كي مثلا ما سميت دبوغا ولكن ولد عباس في غاية دينا ماشي ذا وحيد ماشي غير نتسدي هضرت مسيرتي كيما لا بارابور 3 ايما غنسين ديك مطفرات مسبوط في اللقاء سولا يعني خطر انك هي الريسك الساكيا موند يعني بالك الرايقي ماشي غير ولد عباس شاطرين مام لا كريدي قبل ندافو هضران بيبليك مام خمنا كوميتي كوميتي دو سوتيان بور الساكيا موند مسبوط في اللقاء. Oui, bien sûr, Salim. Alors, justement, la question de l'expédition par rapport à ses sorties habituelles, bien sûr, lui, c'est un chargé de mission, il est secrétaire général du FLN, certainement, il va orienter le débat. Il y a 3 lectures. Moi, j'ai pensé depuis ce matin sur certaines déclarations concernant le 5e mandat. 3 lectures. La première lecture, il a c'est pour la première fois depuis Barakat, depuis le mouvement Barakat, qu'il y avait une certaine mobilisation par rapport à l'application de l'article 102 de la Constitution, c'est-à-dire l'incapacité du président. Et on a trouvé à Salim ces derniers temps, bien sûr, l'implication de plusieurs personnalités politiques nationales, et encore, il y a même des contributions assez intéressantes par rapport à la question de la procédure, c'est-à-dire à utiliser pour l'application de l'article 102. Et on a vu les réseaux sociaux, les contributions dans les journaux, l'initiative d'Ibrahimi Ben Yillis et Ali Yahya Abdel Nour. Et bien sûr, il y a tout un mouvement, tout un front qui appelle effectivement à l'application de l'article 102. Maintenant, il y a une diversion, c'est-à-dire il y a une orientation du débat par rapport par le biais du pouvoir dans le cadre de la mise en place du discours sur le 5e mandat, c'est-à-dire que le pouvoir il est en train de riposter en utilisant, comme tu viens de le dire, des réseaux, des partis politiques c'est-à-dire qui sont pro-pouvoir, les gens du pouvoir, le FLN. Il y a même, j'ai vu ça ce matin, qu'il y a même le Harakat Khiyar al-Boutefliqiya. C'est pour la première fois que j'entends ça. Il a signé le plus normalement du monde, il appelle le 5e mandat. Moi, je pense que la première lecture FLN, c'est que ça rentre dans la diversion, c'est-à-dire que le pouvoir il va riposter pour casser le mouvement qui demande l'application de l'article 102. C'est pour leur dire effectivement que vous pouvez aujourd'hui changer, c'est-à-dire l'opinion publique, en leur disant vous allez changer de vision de l'article numéro 2
de l'application de l'article numéro 102 vers, c'est-à-dire un mouvement contre le cinquième mandat. C'est-à-dire c'est une diversion, c'est une manière de dévier le débat et que tout le débat aujourd'hui, ce n'est pas sur l'application de l'article 102, mais c'était beaucoup plus sur le contre-courant, contre bien sûr le cinquième mandat. Deuxième lecture rapidement, il a comme ceux qui demandent aujourd'hui le cinquième mandat, c'est tous ceux qui ont bénéficié de privilèges, le hachia, aujourd'hui derrière le cinquième mandat. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié de ça. C'est-à-dire il y a les hommes d'affaires, il y a la nouvelle génération des militaires, il y a ceux qui ont bénéficié des postes. Certainement, ils sont derrière. Il y a même ceux qui étaient impliqués dans des affaires de corruption, bien sûr, que le seul qui peut les protéger, c'est beaucoup plus, bien sûr, l'actuel président, l'actuel chef de l'État, et le reconduire pour un cinquième mandat, bien sûr, ça explique un petit peu, c'est des gens qui ont bénéficié de beaucoup de choses, beaucoup de privilèges, des milliards, des entreprises. ما اسمح زناك مو شغل في كانوا كودي الصوت على رايقيه فالون في قوي باتنا حسنيت عماره وقلنا نغمه سيقنا نكودي سيل زاير ثمانه تسي حسن ذم زورات الزوف فليكس السلام عليكم. السلام عليكم حسن تم زورات كما حسن فاغا اكت صودا ثم غادي نقوات ناغا ما حسبوش هناك يعني وكيك سوناك بول سانكيام موندا سي بور بروتيجي لور بروبر زانتيري يعني وكاديك تشان دي العشريه قلنا دي بلوتو لي 4 موندا ياكي دونك نوني فغان سانكيام موندا بور انكور بروفيتي كثار اين عنان لا ريشاش دو تمورت الناغ شنو مكتوب هذا يعني وكيك سوان بور ان سانكيام موندا اسكي سون سيريو اسكي فغان صح ان سانكيام موندا اسكي خصن يركزن دي تمورت الناغ يعني دي ولو قربنا رو دافو يا بلو اون بيرسوناليتي دو كونسنسوس مازال ما داخلوا دافو باش تداونكم كان مد فليقه ناغ لي زانتيري نسن باس افون تو. مثلا حسن عمارة سي حسن وزغارة وقال زمرها الخضق مثلا حسن عمارة سي ما حسبوش معلش سمحي كانوا اسمعك بالك هذا عندنا قال حسن ترى الدغال على الغورك يعني ندا وقال لك سوانا كا بور سانكيام موندا سي بور بروتيجي لور زانتير يعني وفنانا اركزنا ولو داخلوا دافو بور بروتيجي لور زانتيري ابار بوتفليقه. بيان سور نايد ثلاثه الحوايج كان تنزوروت باللي واذا كي قلت لنا على السانكيام موندا سي بور ديفي الديبا سور لارتيكل 102 تنزور سمعت واذا كنا قلت لنا على السانكيام موندا واذا كنا يكتشان واذا كنا عن لي بريفيليج واذا كنا عن لي مويان دو سو كي زيتي امبليكي اكسيتيرا. لا تروازيام اساليب سي مش قارن الى ان بروفيرب الجيروي يتحدث ملاح يقرب ارمي الرشيد جيب صحيح c'est-à-dire dans le sens entre guillemets c'est dans le sens ils ont essayé de provoquer une polémique dans le cadre de le cinquième mandat pour qu'il passe à notre candidat, c'est-à-dire pour leur dire que le pouvoir il jette la pierre pour provoquer un débat en leur disant c'est à négocier, soit vous allez accepter notre candidat. Ça peut être Saïd Bouteflika, ça peut être Yahya, ça peut être Sellal, ça peut être Tebboune. Sinon, le cinquième mandat, parce que le plus important pour le pouvoir en place, ce n'est pas de convaincre la population, absolument pas, c'est de convaincre, bien sûr, les clans qui sont à l'intérieur. C'est pour leur dire, soit le cinquième mandat, soit vous allez accepter un candidat. Les Algérois, Armé Rachid, c'est dans le sens, ils jettent la pierre en leur disant, on va vous soi-disant imposer le cinquième mandat, vous allez négocier avec nous un candidat. Voilà d'une manière générale comment les trois lectures que je peux faire par rapport justement à ce nouveau discours dans la scène politique algérienne concernant le cinquième mandat. Et tout à fait normal, Salim, tu as raison, les gens qui demandent aujourd'hui le cinquième mandat, certainement, ils ne peuvent pas faire confiance à part à la présidence. C'est-à-dire, je dirais même pas le chef de l'État, mais je dirais la présidence. La présidence, elle a permis à plusieurs cas, bien sûr, de privilèges. Et ces gens-là, ils sont l'alliance présidentielle, n'ont pas, bien sûr, à défendre un candidat dans notre clan. Ça, c'est tout à fait normal.
مثلا محرزانية كدو غالا تورا الأزمة ياكي يعني تالوف تاكي هذا راكشي يعني تشرط ضرب كذيك إننا كوم كوال حالو زمرات كمنا كاكي زمار ما ملان كرا لي زارتيكل تورا دي غميسنا كديفانديت مورا برا امام ان ارتيكل انه رافور فانا كاسي امريكاني يعني الارجينات الحار شوال هضر يعني لي زارجينات تورا اي سون بري يعني تسبين الغيض نسند كفردان اسكو مالف غانداني كفردان اسكو سون بيان اونكادر اسكو اون اون سوسيتي سيفيل يقوان باش هذو كادرين ما الا الحاجه كا يمدن نبغانا تسبين الغيض نسند كفردان. Madame Zorot, ce que je pense par rapport à certains rapports, certains rapports ils ne sont pas crédibles. C'est-à-dire que c'est des rapports, on ne sait même pas qu'ils étaient adressés par qui. C'est Etienne Zorot. La deuxième des choses, il y a des contestations en Algérie quotidiennement. C'est-à-dire il suffit justement de voir des choses vous allez comprendre, effectivement, il y a des contestations quotidiennes. Il y a des mouvements quotidiens, il y a des contestations quotidiennes, il y a des revendications quotidiennes, et je pense que ça n'a pas cessé depuis pratiquement longtemps. Il y a la société, le Front social, il revendique quotidiennement. Mais je ne pense pas que l'Algérie, les Algériens vont tomber dans le piège, soi-disant, d'une contestation non organisée, dans une contestation violente. Je ne pense pas, pour plusieurs raisons. En tout cas, les paramètres, les indices et les paramètres qui montrent d'ailleurs, c'est qu'il y a un front social, je dirais pas très solide, il y a un front social qui réclame quotidiennement ses revendications avec les moyens de bord. Il y a des marches, il y a des fois des émeutes, il y a un front social organisé, que ce soit le front syndical ou certains partis politiques. Il y a un débat politique assez, je dirais quand même ces derniers temps assez intéressant. Il y a des initiatives. Juste, je dis que le problème en Algérie, c'est qu'il n'y a pas une comptabilisation. C'est-à-dire l'opposition, les acteurs politiques, les acteurs associatifs n'ont pas pu capitaliser, soi-disant, les projets et les alternatives démocratiques et pacifiques. Et aujourd'hui, le citoyen algérien, il sait bien qu'est-ce qu'il veut. Et malheureusement, il y a un problème de capitalisation des initiatives. معليش ما حسبوش ولا كابيتاليزاسيون اكيد لا موبيليزاسيون اغفل لقيت شنو يخدمنا دا الصودا غير مثلا يدير عاشور وكينو مدبرون مالون الكونساي دي ليسي دالجيري وكيقول لكم سيف كاد يدير عاشور زوف لك تمزول السلام عليكم. الزول الاول الزول يعني زيد محتسن المغاربيه وكون نعطيكم الصحه غدا عرفن كل كيكلت لي زيميسيون اكعنان تلوفا الجزائريين ثاني مثلك شيناك مثلا يدير عاشور مثل هذوك تمزوت فغاد وغلا وكذلك الولد نجم مثلا ما حسبوش هضرت افلا افوق فلاكي vous en tant que société civile, les syndicats, ils n'arrivent pas à capitaliser le ras-le-bol des khadamins, le ras-le-bol de la population. Il y a des manifestations, des protestations chaque jour, mais ça, ils ne sont pas capitalisés, ils ne sont pas mobilisés. Ils ne réussissent pas à sortir de l'Afghanistan. Il n'y a pas entre les syndicats, entre la société civile, il n'y a pas un lien solide. الصوضم أغفلقي أريم دبوران تمرتنا دراشو السباع تمثل تقاسي ودراشو السبات قويان كان زوار فيكو الجزائريين خلين نوغان ومازال سناغن مي اشاك فوا استوطن نداوي نشرا مدستاوي نرى كلش تدير ولاش وين نوغن وديورا شراك الحقيس من جامين ويد كلش من غير مازال يتكمل دونك لي بروبليم لا وكم لي بروبليم الجامع فاكن دونك من غير هذه كمل ترى قيمه شراب لوفا سيكو تغلي انت لوفا في يوم وبريد الجزائريين مرة دونك كل مره ندير لي الحقاح مر الشيخ قعنا بالنغن هذا روحنا داوين كرام مر الطباس اللي خدام من لا سونتي من بعد روحنا بالنغن داوين شويه ومن بعد خدام لوزين فلان بعد جاينا ناس ديالو نسعى بريد ديالو نسعى
سبيطار ناريا نتاع الغاز في لا تفقنا واش نداوين الغاز في سي باسكو من غير يتفقد كوم رياكسيون يتسرتيت يعني سياسه البوليتيك يديوي الحكم. Donc les Algériens n'ont pas eu le temps de se mobiliser d'un seul coup autour d'un projet politique. C'est le problème des partis politiques guilzaïens qui ont été défaits par le pouvoir en place, qui n'ont pas su capitaliser cette mobilisation pour conserver un contre-pouvoir politique ou un contre-pouvoir de prise de pouvoir. Malheureusement, les partis politiques ne sont pas dans la logique de prise de pouvoir. لا معنا الجايطة لا السنديكا يدفقن في الدرنية بزاف دوكولا يوكن ميدن فهم بليك يغبلان شاركنا غمرة أقلاب ضد ديمارش نسدوك لي سنديكا وأسدوك لياتين بالنوثيد يعني ماشي جيون وسلا ديماك ونتمنى يعني ماشي بزاف الوقت هذوك لي سانديكا ادياوي سي من غير على يد مستغل بزاف ادياوي لي زاكي جديدين يخدم الجزائريين مره يخدمن اون بارتيكولي صح كون ويا ايدي راه شرا هضرات تقلق يعني فولا قد قال ما احمد يحيى فوق سيماني سيناد يعني اللي كاس فرغيث نحواجي سورديا الى قل زانا الصفران مام لا لوت فينونسي 2018 يعني وليدي تفانا كاين هيك اذا طاس نسومات يعني طاس لي برودوي اللي تموت ناكلو يعني اسك يعني تقدم في الجيفان ولا تقدم في الجيم اللي خدامون يعني تقدم في الشهريه خدامون نعوض الوقت دا وتشطف ما يبقى شهريه نون اسك لا الخوف اسك سي ليجيتيم اسك سي ليجيتيم هذه يقدر في مسالينك خاطي اكزاكتومون نشتيلق يخدم نتفاهمن الواحد الجزائريين مره تفاهمن بليك السياسه تسوي الحكومه كاش حاليا السياسه وسخوف بغانا تسكن لي زالجيريان اشاك فوا بغانا ندخل من الحاجه بغانا نزنزن شراك تمور بغانا درنا نساوين غلدا وبريد مرتاي ادخل عن لي زالجيريان بلي كاين ناس نكن عين سعان واش هاد الشوشمن وسنين خيبوه المرأة عن نشتغل نص أدخلع البوليتيك في بورصة القراصنة في بوليتيك الليطة والفريق مطارا الجزائر ماشي جزائري من أتي خصن الراي أنا يخدمن المصلحة الجزائريين مرة بس الرئيس داون تامور تسيي يعني تسرفيت يعني البوليتيك الجزائر تخدمت الصالحان كرا العباد كان لا خاطر يدري من جمهور الجزائر لا معناه والعلي من كان اول منه رسام مكنين قراصن يدري من اثناء لا نقول العباد يكتب الحداد لا نقول العباد يكتب مربرعه الواحد مثال نسم دويه يغوصنا يديروا حنا ريكوبيري الناس تفك الحكومه ولا معنى الحكومه وتبغى تخدم صالحان الشعب دونك الشعبيه اذا قد يسعوا الكراج هذه يوكل هذه دوكل وهذه الناس الحقيس هذه الحقوق الزياده ماشي كمبيعات بلكات السن سواء تسمع دون فاسون انديريكت باسكو ما كاينين انرنو يسلعك السوق مع ناس بالجاي تنقرنا تفينا ونستنقص الخلاص ماشي الخلاص هي غاتا تفيرينا ما كنكتلاش باسكو ما الا الشهريه يديك فيريت ويس يومين نغسل ايام المعنى في الشهريه الشهريه ونصف الشهر ماشي الشهريه الغورنه يوكا ايضا قاري خداما ما تنساش ما نسان لخاطر نكني دون الكادر لي سانديكا اقلا اقلا تدوكل يوكلنا بنلاعب او من غير الشهري دي الدور يوكل عم تحفظ في حقوقنا عم تحفظ في البوفوار مثلا هيدي راشد نعناك ادو غالا لي بلان كاشف ما تخمر زاد فكان تقم كذا دو غالا مثلا ما حسبوش الصوضه ولدنا شنو سي ما حزنا مزورات اش دينا هذا امنو غاكي لي سانديكا سورتو سانديكا اوتونومي تموتنا شام كتورا لاكتيفيتي كينسن وسورتو على شد دينا قولي دينا مثلا هيدي راشد يعني نو نخدمنا نزمرن تساون دكا ولو دبونا راه 100% شوف غان بصح دي فوا كاين لي زاكسيون لي بروتيستاسيون تساون دكا شويه بصح غفل مقران سي انا روسرتي دوينا قلنا الى وقف لم قرنا خاطر كيف نسا انا راه بروجي كلير باش نصور نوكدود يعني اش ديال قولي دينا مثلا هيدي راشو
Je salue mes salutations à mon ami Idir Achour, que j'encourage infiniment. Bien sûr, parmi les expériences les plus intéressantes ces derniers temps, je l'ai cité plusieurs fois, mais avec l'intersyndicat, c'est une alternative assez importante, assez organisée pour construire justement cette alternative. C'est-à-dire, ils ont pu quand même casser le mur de la peur et ils se sont organisés en tant qu'intersyndicats et quand bien même ils ont fait un travail qu'on a vu ces derniers temps et ça s'inscrit justement dans cette capitalisation. Bon, c'est vrai que ça a touché beaucoup plus les syndicats, certains syndicats, mais certainement, si ça va continuer comme ça, certainement ça va faire l'effet de boule de neige, c'est-à-dire ça va toucher d'autres associations. Et mon ami Idir, il y avait même une initiative assez importante sur le front, bien sûr, de la société civile, à savoir la création du FSA, le Forum social algérien. Il y a des expériences assez très importantes. Ces expériences, comme alternative dans le cadre de la construction d'un contre-pouvoir. C'est un travail qu'il ne faut qu'à saluer et à encourager. Certainement, beaucoup c'est-à-dire si ça continue comme ça avec la répression, et avec la crise économique et sociale, avec l'impasse politique, certainement d'autres forces démocratiques, d'autres syndicats, d'autres partis politiques, d'autres mouvements et d'autres dynamiques, bien sûr, sociales, vont s'inscrire dans cette logique de la construction d'un front social très fort. Bien sûr, pourquoi Salim? Parce que à chaque fois que je parle de Maghrebien, il suffit justement de vivre en Algérie pour comprendre pourquoi il y a nécessité de réhabiliter et la politique, et le syndicalisme, et le mouvement social, et la société civile. Pourquoi? Parce que du 1, il y a une régression flagrante en matière de droits de l'homme. Du 2, il y a une régression sociale et économique. Le chômage, le pouvoir d'achat, Salim, il faut voir. Le pouvoir d'achat en Algérie, c'est incroyable. L'augmentation de la flambée des prix, la question de certains acquis, malheureusement, Guylaine, comme Achour, peut-être il va être d'accord avec moi, comme la question des retraites, comme la question des indemnités, comme certaines allocations. Bien sûr, il y a bien sûr plusieurs catégories sociales défavorisées. Je parle malheureusement des personnes handicapées, je sais, 4 000 dinars. Je parle des chômeurs, je parle de ceux qui travaillent dans le filet social, je parle de ceux qui travaillent dans le cadre, bien sûr, de le pré-emploi, c'est de l'esclavagisme pur et simple. Bien sûr, revenons aussi, rajoutons à la question de l'émergence du phénomène de la corruption. Et bien sûr, il y a ce مرة Salim الناس باش نظام الجزائريين pour dénoncer et pour demander et pour réclamer et pour revendiquer. Donc les conditions elles sont là, elles sont défavorables et bien sûr certainement il y a nécessité de réhabiliter et la pratique politique et la pratique syndicale. Et la pratique politique et la pratique syndicale. ترميتك مثلا ما حسبوش يعطيك الصحة. افتم على قد كنا دوغا مثلا دينا شورا سي ديرت لي راه هضروا انا في البرون وانا مكتوالي مكونوي ام نغن وناقد شنو نارزدات هضروا في شهري ادي الحون كنا هضرات تملان داك باش توالي اشو زعما ما تخدم سورتو مكيدنا لان كراغ فلان سورتو ديال الرواد 2018 كيبان لك كتحاز لا روترات وانا مكيدنا مثلا بوش محروز تهاد لي زانديمينيتي لي بريم يعني طاش الامور لا شيتي د لا فيتي كذا قلت لي بالك تاعنا كون ديريكتومون كونو سي سانديكا اشو لو بلون وين يعني باش تسيي ما تخفى ماشي طافي خدام. يعني السنديكا خلاص قلت شويه عطونا بطل شويه يعني الحكومه اللي اون تران داتاكي لي زاكي خداما لكن nous sommes obligés de réagir et d'agir les intérêts تاعنا les intérêts تاعنا فهمتين قلت 3 تلوفه نغ 4 تلوفه تم كرامين تلوف تم زوار بين اعلان المغلات تمعيش يعني تراثو غاد les Algériens au Chariensen autre para. Donc notre revendication ne peut être autre chose que l'augmentation des salaires. Oh, mais on la pose autrement, nous sommes en train de demander
un salaire mobile, c'est-à-dire l'échelle mobile du salaire, en installant un observatoire national du pouvoir d'achat qui permet, à chaque fois qu'il y a l'augmentation des prix, qu'il y a inflation, qu'il y a dévaluation du dinar, il sera automatiquement suivi par une augmentation de salaire pour réguler les Algériens en fonction de cette augmentation des prix. Ça, c'est primordial comme revendication du front syndical. Le code du travail le code du travail même la façon les actions ils veulent les remettre en cause. يعني بغات استغناء انتماعيش ودروا لنا ضعف سنت لما قطعا عن نهضر ميم سنين تاين قرحاء الحل اتين شهريا نغديرين etc. Donc c'est dangereux sur la mobilisation, sur la construction du rapport de bourse, du code du travail. Les réformes les retraites ainsi que l'augmentation des pensions des retraites, ça devient une catastrophe. comme ضروة أتين سنيتم ومثال يعني أتين تغليد لوكازيون واش سنين أتين ويحيى يتزاد ان اوتر بروجي دو ريفورم دو لا روتريت عندها يبغى يستالي لاج ماشي كان 60 سنه ل 65 سنه عندها يبغى يستالي لا ديوري دي كوتيزاسيون 32 36 ans عندها يبغى يحسب لا روتريت او ليو سور لي 5 dernières années أكيد يحسب sur les 10 dernières années وشو هذا نوع ديكتاتور y compris la pension des retraites يانا لا يفهم غلزات تمثلت 8/4 زين عندنا لا ديفونس دي ليبرتي سينديكال اي لو دروا دو نيغوسياسيون يعني الحكومات عندها فابريزيس تقارب من كذا كان الواحد يوم سينديكا ويات واش اختبارات دونك تخدم تبغى pour faire valoir une image de démocratie de concertation au niveau international. Or, c'est ce qu'on appelle ici dans le cadre de la tripartite, كان الواحد معلمان الواحد اللي جيتها يعني ديون بنادم نجمع يهضر ما كاينش باش يتقار مرتي بلا ما علمنا شي حوايج لي زالجيريان لا خاطر حدوا لي حضر يلسن واش غادي ديفوندي لي بوزوان دي زالجيريان اي لا سيتوياسيون دو لا ماجوريتي دي زالجيريان تان ميرتي كيك مثلا يدير يعطيك الصحه مثلا يدير شام كي تناوغي مضبانون مالون على السنديكا لا سي ال اك السنديكا كين يتمتينا كان كرا يخدم لتمرتنا قلنا نكو دي سيف كاع تنمير ثم قرات الفرحه قرات مثلا داغ ارون جوز ثلاثه يوغا نادق مثلا حسن تعماره وقلنا نغمه سي قلنا نكو دي سيل زير ثمانه سي حسن الزوف لك السلام عليكم سي حسن السلام عليكم السلام عليكم حسن مثلا حسن تم زورثه غادو غالا كود كيف مسال تاكي السانكيا موندا بيسك لنا كثريت مرتناك هاد هضرنا اتولين يعني زمالتي لي ازمادي لنا سانكيا موندا مسبود في لقاء اتشفر بك شنو حسن يعني السيناريو ما كاسك سي سيناريو ايماجينان ان سيناريو بوسيبل شنو مكتور هذا قدرش قلنا هذه تمرتنا اسك سي بوسيبيليتي نو با ايكارتي Oui, c'est une possibilité à ne pas écarter. D'ailleurs, je vous renvoie à un rapport du Sénat français et à un rapport français en l'État qui parlait de l'éventualité d'un 5e mandat pour le président Bouteflika. Ils ont justifié ça par l'absence d'une opposition forte et d'un manque de consensus au sein du Sérail. Donc, un peu le statu quo, la stabilité telle qu'il est actuellement. Donc, il semble que l'actuel président il garant selon un gaz qui appelle déjà à un 5e mandat, il est garant de cette stabilité et d'un certain consensus au sein du Sérail. Donc, c'est l'homme de consensus. Donc, il y a qui ont fait aussi l'accent sur le rôle de l'opposition. Donc, c'est ce qui fait que le roi, ou bien le soir, le 5e mandat,
نتورا عن عبد العزيز بوتفليقه كنقارن الصوت نسمح والميزان ديال بارابور الصوت يعني كوفر يمكن مزيان كما يمكن يعني لوبوزيسيون. يا جوستومون سي حسن تعمر بالك الامر يدس بان كتقولنا له ساتي الديكاراج مقران هي لا كلاس كي قارنا له دافو الديسكور اوفيسيال الديسكور قارنا كمالغري لاني غفلان مالغري خصني صوردين بصح لا جات سي دارنيس جي ساعه الحكم في ذيك العقل الجيري كراس البروغرام مسبوط في اللقاء تنطبق عنه تغليره مالغري وتبدلها كومبليتمون بصوت تغليره جاني اظن انك كمان البروغرام كان مسبوط في اللقاء اكس روحنا دي مليار 100 مليار بلا بعد لا فان انو غالك اجونو يعني لي دو ديسكور كيتشيني يمكن تورا ذاك اسي حسن يعني سون دي ديسكور انكومباتيبل سورتو الوقت كان داير زاينين طالفين باش هذا نفوز كفوز سورتو اللي حاله كيكوارنا كيتموتن. Donc, c'est des discours. Dans les discours, il y a des réalisations. Ce qui a été الإسلامي يتوقع الإسلام بيدي قبل الخروج الأول. راه إلا نجيك بالنظام طلع ما يبدو بالباكينة ديالي غير ديالنا ما ناخذ الغار هذا الشيء نفسه ولا نتم القرايات ولا ساعة تسلوي في الطرف الخامس فيديو كان إلا قرأ الغرب الجزائر أنا معصوم الباكينة ديالي الأجل سبع الجزائر ذكرت الجزائر كنا فيها السجد تسلوي بالنظام أنا نعطي فرد عن des infrastructures sportives, routières, des centres de soins, des hôpitaux, des universités, des écoles primaires. معلش يا سي حسن نعناك مثلا حسن تعمر سمحيا طاس صوتيك وقد نسلالك نلاق الحالي لا لوغ لك دي لا لين التليفون سمحنا طاس تنمير ثم قراتي مثل هذا كل حال وكيد ناشكر طاس ما تناديكش من السقيق مثلا ما حسبوش نسى يمكن نظام غنزل ساتي تقداش يعني ننزل فم بمدان كلنا نكودي اقدا نكودي سيف جايه تشكر طاس مثلا دير اشور وكيل مدبر مدبرون المالون على السانديكا الكونساي دي ليسي دالجيري قال نكودي ناسيف جايت وتصورك مثلا حسن تماره ولا عندي صوتيس ونسلا لك نلاق الحاله غير اسمها طاس اسمح مكون مثلا اسمها يمكن لا قدرت قال بوهيل بوسا كون شكراطاس اي مثل ممكن قمنا ربي السلام عليكم.